صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو لكي مغضب الحق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يد القبول وتمام كل صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم والآله وزوجه وزيره وشام برحمه مالك واسر في الدين والدنيا الآخرة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قوة بقول الشيطان والله وسلم ودين وسلم 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 وأبو بكر وما وسلم 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 جميل وسلم إلى سيدنا أبو بكر كثير وسلم وسلم لم يسلم وما شاء ما لم يشكل شمال سيدنا محمد وسلم وسلم وني عبد الملك وني وسلم لم يسلم سيدنا محمد سيدنا محمد وعلي بن سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد كده ومن هذه وسيدنا محمد بما وشيخ كذا وعلي وسوسن إلى مدرات وسوسن مرتفع وسوسن إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن الهاديني ولكن نسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسمعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل تب لم تزل ارزق بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتح الله سيدنا وحبيبنا وشفيع رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته الله ودرجته في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم ونعونا بالدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وفي خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدل الله سيدنا ومهجر أحمد بن عيسى وسيدنا إلى روحه سيدنا الأصلاد العظيم بكل مكان محمد بن علي وعلي وسليم وفريم ذوينه علينا يا أجمعين. الله يغفر لهم ويرحم ويغفر جميع درجاتهم في الجنة وينبغي بأسرهم وأنوارهم ولمنهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحه سيدنا حبيبنا وبركاتنا سيد رتب كتب أنباسنا بن عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روحه شيخ علي بن عبد الله البارود ثم إلى روحه الحبيب عبد الرحمن بن عاقل العطاس ثم إلى روحه الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روحه الأقيم عبد الله وصنيح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روحه الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روحه الحبيب أحمد بن حسن العطاس وسيم وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجة بالجنة وينبغي بأسرهم وأنوارهم ولمهم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى روحه أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين وإلى روحه والدين مشايخنا وذوي الحق عليهم أجمعين ثم إلى روح أمة أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات. الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجة الجنة وينبغي ويجعل من بركة وسلوان وعلمنا فيه وبركتهم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى بالقبول وتمام كل سنة وصل شأن الظاهر وباتنا في الدين والدنيا والآخرة تبين كل شيء جبدا كل خيرنا ولولدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والعافية وعلانيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو بالغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلمحة والامتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة ونحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك عظيم سلطانك سبحانه وتعالى عليك أتامك كما استوى علينا نفسك ولك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد كون قدير وحيد وصلي وسلم على سيدنا محمد في المعادين على يوم الدين وصلي وسلم على جميع الله صلي وسلم على سيدنا محمد هذا درس العظيم ومن عليه أنت خير الوارثين. اللهم إنا نستهويك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وهم بك نبيك ومالك وعيذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن كل شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلام أحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجدة الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا قبول المطابق حفظه وفتحه يا أرحم الراحمين. ببلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. At-talaqu qismani sharihun wa kinayatun. Kita masih di dalam pembahasan tentang permasalahan tolak. Ya, jadi semalam tolak itu terdapat beberapa hukum.
Ya kan, semalam ada wajib, ya kan, ada sunnah, ada haram, dan ada makruh, ya kan. Jadi mudah-mudahan apa kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan tolak, ya kan. Jadi kita belajar masalah tolak hanya untuk mengetahui aja, ya kan, kada untuk mengamalkan. Jadi kada semuaan ilmu jangan diamalkan, ya dah. Ya mun ilmu ibadah ayo ya kan hendak mengamalkan. Kayak apa nang sunnah, ya kan. Lamun masalah tolak jangan gini, ya. Nah, jadi tolak itu ujar Sidin di sini ada dua bahagian. Nang pertama, tolak itu ada caranya dengan sorih. Arti sorih itu dengan ucapan yang jelas, ya kah? Dengan ucapan yang jelas, ya. Jadi arti sorih itu adalah kullu lafdin lam yahtamil ghairat talaqi, yaitu setiap lafaz atau setiap ucapan yang tidak mengandung akan makna selain daripada tolak. Jadi artinya tolaknya tuh bang dah sebuting, ya kah, kededa arti nang lain tah, ya kah. Contohnya apa? Contohnya seperti lafaz tolak atau lafaz firaq. Nah, tolak tuh jar kita apa? Bahasa Banjarnya ya talak jarang, ya kah. Atau firaq kenapa? Pisah. Nah itu mun orang nih dah suami nih mengucapkan kata pisah misalnya lawan istri, nah maka itu apa? Adalah ucapan nang sangat jelas, ya kah. Ucapan nang sangat jelas, jatuh langsung talak satu. Nah kita fasarihu yaqa'u bihi talaqu sawa'un nawa bihi talaqu amna. Dan adapun bermula tolak sorih itu maka jatuh tolak dengan dia, sama ada ia niatkan tolak ataupun kada. Nah, diniatakannya kah, kada kah, sengaja kah misalnya nih lah. Nah, maka apa? Maka itu meolah jatuh talak. Kalau pang misalnya nih lawan bini, nah apakah gabut, nah nanti gabut lah, pada ada gawian, ya kah, lalu jangan nang laki nih, kamu talak aja, kamu pisahi aja. Nah, inya tuh nah mau ucapannya itu nah beniat kah, kada kah, ya kah, tetap hukumnya jatuh talak. Nah, jadi ucapan nang jelas tadi itu kada memerlukan lawan niat apa-apa. Ya, ketika inya sudah mengucapkan maka jatuh hukumnya talak. Nah. Dan kemudian lagi nang kedua. Nah, nang kedua ada talak itu ngarannya kinayah, yaitu dengan lapas kayak sindiran. Ya, artinya lapas yang bisa memiliki makna lain daripada tolak. Arti kinayah itu adalah kullu lafdhin ihtamala talaqa aw ghairahu, yaitu setiap lapas yang memungkinkan tolak atau selain daripada tolak. Contohnya apa? Contohnya ilhaqi bi ahliki. Nah, ucapan laki nih kepada bini, ujar nang laki apa? Bulik aja sudah hikam ka kuitan hikam. Nah, bulik aja sudah hikam ka keluarga hikam. Nah, lapas nang itu nah apakah mengandung talak kah, kadakah? Nah, itu ngarannya apa? Lapas kinayah. Lapas yang memiliki kemungkinan tolak dan kemungkinan nang lainnya. Ya dah, kan bisa jadi menyuruh bulik aja, ya kah, kadeda hendak meniat mentalak, bisa jadi ikam bulik aja sudah ke kuitan ikam, ya kah, datangi aja sudah kuitan ikam sana. Nah, hartan baklahi nih kayak itu, ya dah, misalnya nih bulik aja sudah ikam napa ke kuitan ikam, ya kah, kadusa di sini lagi ya misalnya. Apakah itu meolah seseorang itu menjatuhkan talak kah, kadakah? Nah, maka itu ngarannya apa? Lafaz kinayah. Ya. Ammal kinayatu fala yaqa'u biha talaqu illa innahu muqtarinan bi awwalil lafzi aw akhirih. Adapun lafaz kinayah itu maka tidak jatuh talak dengan dia. Nah, jadi mun mau ucapakannya nih dah hanya sebatas ikam bulik aja sudah ke kuitan ikam. Nah, nang itu tah. Ya ikam datangi kuitan ikam aja sudah aja. Nah, nang itu maka itu jasidin kada meolah jatuhnya talak. Ya kah?
illa inna wahu muqtarinan bi awwalil lafzi aw akhirih, kecuali seandainya inya meniatkan akan tolak beserta dengan mengucapkan kalimat itu tadi. Ya kah? Jadi misalnya kayak ini nah. Ujar nang laki tadi, ikam bulik aja sudah ke rumah kuitan ikam. Ayo ujar nang bini nih dihakannya bulik misalnya. Ya kah? Nah, imbah beberapa hari kemudian lalu bingung, aku semalam tuh ditalak lakiku kah? Kada kah? Ya kah? Oh, takut naen lo laki. Artinya pian semalam tuh mentalak ulun kah? Beniat kah? Kada kah mentalak ulun? Munjar lakinya aku beniat dalam hati ketika mau ucapkan itu nah, beniat dalam hati mentalak, maka jatuh hukumnya talak. Nah ya kah, mun seandainya nang laki tadi napa kada niat di dalam hati hendak mentalak, ya kah, maka napa, maka kada jatuh hukumnya talak. Nah banyak danang kayak itu ya kah, kalahi dua laki bini ya kah, ujar nang laki kamu berjauh aja sudah, kamu bulik aja sudah ke kampung sana. Nah sekalinya nang bini ini bulik merasa inya itu sudah napa, sudah ditalak misalnya, padahal nang laki tadi kadeda mau ucapkan lapas talak, ya kah, kadeda mau ucapkan lapas talak. Karena nangka ini banyak pian terjadi, ya kah, ada orang datang ke rumah, ya kah, betakun masalah nang ini nah, ya kah, ulun gureja kayak apa ya ulun dulu sekian tahun lalu, 3 tahun yang lalu jasidin gitu nada mentalak, kadang mentalak bini, menyuruh bini itu bulik, ya kah, atau mengantar bini, nah mengantar bini ya, artinya nyuruhnya bulik, antarakan selajur gitu nah ke kampungnya. Sekalinya napa 3 tahun sudah lewat, ya kah, sekalinya nang bini ini napa kawin, ya kah, nang bini ini kah kawin di kampung. Nah ujar ulun ya kah, pian adalah kenapa ketika mengucapkan nangikam bulik aja sudah kekuitan nikam, ketika mengantar tuh nah adalah niat anak mentalak, kada ada panggur aja. Nah ya kah, lamunnya seandainya kada ada, ya kah, maka nang bini itu masih apa, masih bininya lagi, ya kah, belum apa, belum putus ikatan pernikahannya, sekalipun berapa, sekalipun 3 tahun, sekalipun 5 tahun misalnya, ya kah, tetap binian itu masih apa, masih bini nang laki nang tadi, ya kah, makanya kawin goreng jadi sana. Nah ini masalahnya, ya kah, kawinnya tadi napa, maka wajib napa, kawinnya tadi dibatalkan, dipasah, ya kah, karena kawinnya tadi kada sah. Kenapa? Karena bebiniannya tadi masih ada ikatan pernikahan lawan lelakian nang pertama tadi. Jadi mun orang tanda baca caraian batatalakan tuh pasti akan dulu, ya kah, nang paling napanya yuk, nang paling mengkhawatirkan tuh biasanya apabila pangulunya nang mengawinakan tuh kada batakun-takun, ya kah, kada langsung kawalah nikahkan ulun kawa aja, oh ya kah, kada batakun, yang penting kawa, ya kah, kada ada acara kenapa kawa terus, ya kan, siapa aja na nikah kawa terus, kada menakuni, ya kan, status lawan orang nang dikawinakan tadi. Karena banyak apa ketika dikawinakan bebiniannya apa masih bini orang, ya kah, orang di kampung misalnya belum menceraikan bini tadi, ya kah, atau misalnya apa nang kayak tadi, ya kan, disuruh bulik wara, ya kah, kada talak, nah maka itu kada jatuh talak masih, karena kada sah nikah orang, ya karena gara-gara siapa tadi, gara-gara pangulunya, ya kah, kada batakun Jadi misalnya inilah kita nih hendak mengawinakan siapakah misalnya, ya kah, lalu misalnya nang pengulunya ini banyak takun, kada apa-apa, ya kah, itu memastiakan, ya kah, itu memastiakan, artinya sudahkah cerai sedin tuh, nggih, ya sudah cerai. Apabila lawas kah sudah, lawas panggurai sudah aja setengah tahunan misalnya nih dah, misalnya, nah kayak itu dah, busiah misalnya sudah kah cerai aja, anak guru anak menikahkan tadi, nah dah, nggih sudah aja, sekalinya hanya 2 minggu lalu cerai, nah ya mudah kawam, ya kah, kada kawam, karena apa, iddahnya masih ada, masih belum habis.
Nah, jadi itu tadi lafaz tolak kinayah harus ada niatnya kan. Atau bisa juga apa yuk, ujar nang suami lasti li bizaujah, ikam lain biniku. Nah, ikam lain biniku. Nah, ujar apa? Ujar nang laki. Apakah ucapan ikam lain biniku itu ada lafaz untuk mentalakah kadakah? Nah, itu kan bisa dua kemungkinan, ya kan? Karena ujar sidin di sini napa? Ihtamala nafyal kamali aw nafyaz zaujati. Karena lapas itu, ucapan itu memungkinkan dua perkara. Nang pertama bisa jadi memungkinkan akan menafikan kesempurnaan. Misalnya apa? Ikam itu lain biniku ya. Artinya ikam tuh kada biniku nang apa yo, nang sempurna atau apa gitu dah. Ya kah? Nah, bisa jadi jadi nang kayak itu. Atau bisa juga apa? Inya menafikan itu dasar lain bininya. Nah, kemudian itu dasar lain bininya, maka itu apa? Karena jatuh talah. Jadi lapas-lapas yang apa nang kada jelas itu harus membutuhkan lawan nengarannya niat. Ya, harus membutuhkan dengan yang namanya niat. Lain nang jelas tadi, nang jelas tuh kada berniat-niatan, ya kah? Kada berniat-niatan ketika inya mengucapkan itu, maka hukumnya jatuh talak sekalipun inya begaya. Nah, begaya misalnya, ya kah begaya, begayaan kamu talak banyak aja. Nah, ya, jihi aja, ya kah tertawa-tertawaan aja, maka itu apa? Tetap jatuh hukumnya talak. Nah, jadi apa ya? Jadi harus berhati-hati juga, ya kah? Nang ucapan nang itu tadi nyuruh bini misalnya ikam berjauh aja, ikam misalnya napa bulik aja sudah ke rumah kuitan ikam atau apa, ya kah? Apabila di sana ada niat hendak mentalak, ya kah, niat mentalak, maka itu tadi napa dengan ucapan kayak itu maka jatuh hukumnya talak. Nah, naudzubillah min dzalik. Wa yaqa'u talaqul hazili aw la'iba bi sighati talaqi. Nah, dan ujar sidin pulang di sini maka jatuh hukumnya tolak orang yang begaya. Nah, begaya, ya kah, kada bujuran, begayaan lawan bini mau ucapkan talak, ya kah, ulun begaya aja. Nah, sekalipun begaya, ya kah, tetap jatuh hukumnya tolak. Makanya ucapan tolak itu bukan untuk digaya-gayakan, ya kah, bukan untuk dipermainkan. Nah, ini kada sedikit-dikit talak, naku talakah nyawa jono, ya kah, ya kah, sedikit-dikit misalnya dapat sarik lawan bini mah ancam hendak talak kah kam jana, itu jangan, karena lafaz talak itu apa? Tidak untuk permainan. Karena ujar Nabi SAW, napa ujar Nabi, salatun jidduhun najid wahazluhun najid, ujar Nabi. Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini ujar Nabi seriusnya dianggap serius dan bercandanya tetap dianggap serius. Nah, bercandanya tetap dianggap serius. Apa itu? Yang pertama adalah at-talaqu, yaitu tolak. Ya kah? Kalau bang misalnya tadi, ya kah, begaya lawan bini atau apa itu jangan, karena orang menggaya-gayai, ya kah, begayaan pakai lafaz tolak tadi, maka kena itu jatuh hukumnya tolak. Naudzubillah min dzalik. Atau pulang nang kedua. Nah, nang kedua napa? Wan nikahu, yaitu ucapan nikah. Nah, nikah pun kayak itu ya, kada begayaan. Ya, kalau bang misalnya di sini nah begayaan haratan apakah, ya kah, ikam ja, ya kah, ku kawinakan lawan anakku ya, ya kah, dengan mahar yang sekian dibayar tunai aja, inggih ulun tarima aja nih, satu hukumnya. Ya, padahal begayaan aja misalnya, ya kan, padahal apa? Padahal begayaan aja. Nah, makanya lapas nikah pun kada kawa untuk dibercandakan, ya kan, kada kawa diolah begayaan. Karena apa? Karena hazluhunna jid, ujar Nabi.
bercandanya itu dianggap serius. Nah. Kalau bang misalnya lawan kawan kah, ya kah, mahir begaya, ya kah, lawan kawan kah, lawan apa kan, rancak tetamu nih dah. Oh, kisah bersalaman pulang ke sana mempraktekkan nikah nih. Ya, ikam anu aja, kau kawinakan lawan anakku aja, ya kah, dengan maharnya sekian, jadi bayar kredit ya misalnya, ya kan. Mbak tuh jadi jawabnya ulun terima aja menikahi anak pian dengan maharnya tersebut aja sah gitu ya kan. Kenapa jadi menantu akhirnya ya kan, jadi mintuha. Nah, kenapa? Karena bergaya ya, karena menggaya-gayakan lapas nikah. Warraja'atu, dan nang ketiga ya kah, nang ketiga ujar Nabi apa? Nang bercandanya dianggap serius, yaitu apa? Yaitu adalah rujuk. Nah, rujuk. Nah, pang itu rujuk. Rujuk itu ujar kita ya membuliki. Ya kah, membuliki. Kan orang tadi mengucapkan lapas talak, mencerai bini nih. Kan ada masa iddah ngarannya. Ya kah, masa iddah. Mun bebinian semalam napa? 3 kali suci. Ya kah. Misalnya inya nih di napa ditalak dalam keadaan suci inilah, itu masa sucinya itu tuh nah dihitung 1 dah. Ya kah, yang batunya haid sekali ya kah, batu suci pulang suci nang kedua, yang batu pulang haid pulang nang kedua. Nah, kemudian haid nang ketiga ini apabila habis sudah napa masa suci nang ketiga ini, maka inya boleh napa boleh kawin lagi ya kah. Nah, jadi mun lakian telah mun bini tuh masih dalam masa iddah tadi, itu masih bininya ya kah, masih bininya, wajib dinafkahi ya kah, wajib diongkosi, wajib dinapa nang kayak bini ya kah, wajib diberikan tempat tinggal atau apa, itu hukumnya apa? Wajib. Kan kebanyakan orang nilai imbah mentalak langsung tinggalkan ya, kada menggaduhi lagi nya makan, kada menggaduhi, kada ada lagi napa memberi nafkah, kada ada lagi memberi duit, maka itu hukumnya napa? Hukumnya haram dan berdosa ya kah, kada boleh. Nah, jadi tadi napa ya? Nah, jadi ketika bebinian tadi dalam masa iddah, lalu ujar nang laki, ikam aku rujuk. Nah, ya kah, ikam aku rujuk, atau ikam aku buliki. Nah, ya kah, maka nang bini nang tadi nang ditalaknya tadi jadi bininya pulang. Ya kah, jadi bininya pula. Nah, jadi itu. Jadi mun orang telah berceceraian ya kah, mun orang berceceraian amun masih belum habis masa iddahnya lagi, tinggal ucapkan rujuk aja ya kah, kada usah nang benikah bahasa ya kah. Ulun ada pernah apa ya, orang betakon nang kayak itu, ulun gurai jan apa mentalak bini ulun ya kah, 2 minggu sudah ya kah, 2 minggu mentalak bini ulun. Minggu ketiga kawin lakian nih lah, lakian kan kada apa-apa ya kah, kawin imbah tuh seminggu aja cerai ya kah, seminggu aja cerai lawan bini nang hanyar tadi, sekalinya napa hendak bebulikan pulang lawan bini asal. Jadi kayak apa guru, kawin pulang lah ulun aja. Nah, kayak apa tak? Jar ulun itu napa? Itu masih dalam masa iddah ya kah, hanyar sebulan ya, hanyar sebulan artinya pianin apa pisahan lawan bini pertama, tinggal ucapkan apa, ucapkan rujuk ya kah, ikam kubuliki umanya misalnya ya kah. Nah, sah dah jadi bininya asal. Nah, ya kah asal ya kah, asalnya dah asal belum talak 3. Nah, ya kah, karena ada pembahasan tentang mun orang telah sudah talak 3, karena kada boleh lagi hendak merujuk, kada boleh lagi hendak membuliki ya kah, kada boleh lagi karena hendak mengawini ya kah, karena kecuali karena ada beberapa cara untuk supaya kawa dikawini, itu karena ada pembahasan. Nah, jadi rujuk itu sekalipun bininya itu kada hendak tetap ya kan, sekalipun biniannya itu kada hendak
Misalnya nang laki nih mencerai nang bini, ya kah, mencerai nang bini. Sekalinya seminggu kemudian ujar nang laki nih, ya kah, mau kepala yang kada ada bini misalnya, ya kah. Nah sayangnya apa, kurujuk aja sudah ikam ya. Nah ikam kurujuk aja, ujar nang bini mau kada hendak, kada kawa, tetap napa, tetap sah hukumnya rujuk. Nah hebatnya dah lakian, ya kah. Hebat. Nah nangka itu aja, ya kan. Nah jadi napa yuk, jadi kesimpulannya tadi, jangan kita napa mempermainkan 3 lapas ini, ya kan. Yang pertama tolak, yang kedua lapas nikah, yang ketiga adalah lapas rujuk. Karena ujar Nabi, hazluhun najid, bercandanya itu dianggap serius, Dan kemudian lagi ittafaqal ulama'u ala wuqu'i talaqil ghadban wa in idda'a zawala syu'urihi bil ghadab. Sepakat para ulama atas jatuhnya tolak orang yang dalam keadaan marah. Wa ini da'a zawala syu'urihi bil ghadab, sekalipun inya mengaku hilang kesadaran ketika marah. Nah jadi napa, para ulama sepakat orang nang mentalak bininya ketika sarik itu hukumnya jatuh talak, ya kah. Kada ada kompromi. Tuh para ulama, ya kah. Tapi pian ada wayah ini napa, fatwa para ulama nang berbeda lawan nang ini, ya kan. Di antaranya para ulama Mesir Al-Azhar itu memadahkan bahwasanya apabila laki nih lah mentalak bini dalam keadaan marah itu kada jatuh aja. Tapi kita kada memakai itu, ya kah. Ulama kita di Banjar kayak itu aja, apabila mentalak bini baik gitu dalam keadaan marah atau hilang kesadaran misalnya gitu, ya lah, tetap hukumnya apa? Hukumnya jatuh talak. Bahkan rata-rata apa yuk orang baca caraian tuh ketika sarik, ya kah. Namun seandainya nih lah kada jatuh talak, kenapa yuk? Terlalu diremehkan banyak karena ucapan tadi. Hartan lagi sarik-sariknya tuh lah, ya kah. Kamu talak aja. Kamu cerai aja. Nah nang kayak itu teh, ya kah. Nah maka apa yuk? Karena orang mun kada jatuh, karena inya akan terus mengulanginya, ya kah. Karena kayak itu pulang Mbah Sarik lah tahu ucapan talak pulang. Yang Mbah Sarik hendak kayak itu pulang, ya kah. Artinya kededa efek jerahnya, ya kah. Apabila marah tadi. Nah jadi tadi ujar para ulama apa yuk, apabila seseorang laki-laki tadi mentalak bininya dalam keadaan marah, maka itu jatuh hukumnya talak. Yang nang haratan nang marah gitu bang, ya kah. Nang kita tuh kada kawa lagi mengontrol lawan kesadaran kita, ya. Dia dipenuhi oleh rasa sarik, ya kah, rasa macam-macam itu deh. Nah, makanya ujar Nabi adalah apabila tips menghadapi marah, ya kah, dari Nabi SAW. Makanya dalam hadis itu ujar Nabi, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, kita nih menyarik hartan berdiri, ya kah. Jar Nabi bawa berabah, ya, bawa guring kah, ya kah. Cuman kada ingat, ya kah. Nah apabila seandainya kita nih, ya kah, dalam keadaan berdiri bawa berabah atau bawa berduduk, ya kah. Atau misalnya kita dalam keadaan berduduk, ya kah, bawa berdiri, atau berabah kah tadi. Artinya jangan hartan duduk aja misalnya, jangan. Itu cara dari Nabi SAW. Apabila kita marah dalam keadaan berabah, ya kah, bawa berdiri. Nah, jangan berdiri hendak menghantam. Berdiri aja menghantam misalnya, jangan. Nah artinya tuh yuk, Nabi itu sendiri mengajari kita cara, ya kah, untuk supaya fokus kita itu kada ke satu masalah. Nah, mungkin kita haratan marahnya tuh marah napakah, masalah napakah, ya kah, fokuskan, alihkan fokus itu ke hal nang lain.
Makanya ulama-ulama dulu ada menganjurkan ya kah, apabila seandainya kita nih marah ya kah, bawa wudu, bawa sembahyang ampih, insyaallah. Nah itu cara yang disebutkan oleh para ulama nang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang kita nih yuk yang ngaran manusia ya kah, ada beisin sifat marah, sifat manusiawi ya kah, sifat basyariah. Nah, bisa marah, bisa macam-macam sakit hati, bisa napa-napa ya kah. Nah jadi tadi sekalipun marah ya kah, kemudian inya mengucapkan talak lawan bininya, maka itu tetap hukumnya jatuh talak. Wala yaqa'u talaqu mukrahin bimahdurin idza istawfarat syurutul ikrahi, dan tidak jatuh tolak orang yang dipaksa apabila sempurna syarat-syarat paksaan. Ya ada orang ya kah dipaksa ya kan, mentalak bini itu dipaksa misalnya, nah maka itu kada jatuh talak. Misalnya ninjar orang ya kah, ikam misalnya hutang lawan aku, ikam kada kau bayar, bini ikam gasin aku ya, nah itu ya kah, misalnya nih lah contoh kan itu paksaan ya kah, paksaan. Ikam mun seandainya kada hakun mau unjuk bini ikam lawan aku, kubunuh ikam ya kah, kubunuh ikam ya. Maka dasar bujur ya kamu kada hendak, dasar bujur dibunuhnya. Nah ya kayak itu tah, dasar bujur dipaksanya nang kayak itu. Nah maka itu maka itu kada jatuh hukumnya talak ya kah. Otomatis kan inya mengucapkannya tadi atas dasar tekanan ya kah, dan keterpaksaan ya kah. Bah mun seandainya kada mau ucapakan ya kah, kamu kada mau ucapan kamu talak jalan bininya tadi, dibunuh orang ya kah. Nah maka ketika inya mengucapkan ikam talak lawan bininya tadi, tetap itu hukumnya kada jatuh talak. Kenapa? Karena inya mentalak bininya tadi dalam keadaan dipaksa dan dalam keadaan ditekan ya kah, ditekan, dan inya kada kau apa-apa. Nah kecuali misalnya inya kena kawa apa-apa, kawa menolak misalnya, wajibnya menolak ya kah. Kawa melawan, wajibnya hukumnya melawan ya kah. Atau misalnya kawa menghindar, kawa buka misalnya ya kah, wajib hukumnya inya buka menghindar. Nah lamunnya kada kawa jua ya kah, dikerubuti orang misalnya, disuruh mentalak bini, lalunya mau ucapakan ikam talak ya lawan bini, lawan bininya telah ikam talak, maka itu kada jatuh hukumnya talak. Kenapa? Karena statusnya menjatuhkan talak tadi dalam keadaan terpaksa dan ditekan. Dan kemudian lagi, wa in qala zawju li zawjatihi talaqtuka aw anti talikun waqa'a talqatan wahidatan. Jika seandainya seorang suami ini berucap lawan bininya, ikam ku tolak ya. Nah, ya kah, ikam ku tolak. Nah, maka jatuh hukumnya tolak satu. Nah, jatuh hukumnya talak satu. Ya kah, sekali mengucap maka sekali hukumnya jatuh talak ya lah. Nang paling banyak tuh kita tuh ketika sarik mengucap tuh berulang-ulang ya kah, kamu talak, cekcok ulang, kamu talak, cekcok ulang, kamu talak. Nah itu kayak apa hukumnya ya kah? Kan banyak orang tuh kayak itu ya kah, faktanya kayak itu banyak. Ketika bakalah itu rancak mana mengucapkan tolak berkali-kali. Nah itu kayak apa? Lau qala li zawjatihi anti talikun bitikrar. Jika seandainya dia berucap lawan bininya, ikam ku talak, berapa kali tak? Dua ya kan, 2 kali mengulangi ikam ku talak. Inna wa ta'kidal ula fataqa'u wahidah. Jika inya meniatakan nang kedua tadi hanya untuk menegaskan, hanya untuk menguatkan nang pertama ya kan, maka tuh jatuhnya satu aja
Ya kah? Maka itu apa? Jatuhnya cuma talak satu. Sebaliknya ya wa inna wal istinafa fatintani. Jika seandainya inya mengucapkan tadi ya kah nang 2 kali ucap tadi kamu talak. Ya kah? Jika seandainya inya mengucapkan nang kedua tadi untuk napa? Untuk nang hanyar pulang ya kah? Mengucapkan nang lain nang pertama artinya ya kah? Maka itu jatuh 2. Nah, ya kah? Lawan juga ujar para ulama, apabila seandainya antara 1 kali ucapan lawan ucapan yang lain ada jedanya, ya kan ada jedanya, ya dah. Maka apa? Maka itu jatuh talak 2. Nah, ya kan itu jatuh talak 2. Misalnya nih lah, yang pertama kamu talak, sudah nih. Kelahi zaman sini ya kah masih becekcok aja nih ya kah batu sekali pulang mengucap kamu talak. Nah ya kah batu sekali pulang misalnya ya kah kamu talak ya itu jatuh talak 3. Nah ya kah nah apabila talak 3 tadi apa kada kawan lagi bersama ya kah dirujuk kada kawan lagi. Nah, itu apa masalahnya orang kita zaman sekarang ya kah terlalu nyaman mengucapkan lapas talak apalagi dalam keadaan apa marah. Kada sadar pikirannya itu talak 1 aja ya kah padahal ketika inya mengucapkan berulang-ulang kali di antara nang pertama nang kedua nang ketiga tadi ada jeda maka itu dihitung berataan ya kah mun 3 kali mengucapkan tadi maka itu jatuh talak 3. Nah ya kah nah, jadi yuk itu nang harus diwaspadai benar ya kah bagi orang. Nah, maka mun sudah telah tukar tadi yuk berulang-ulang tadi mengucap lapas talak ya kah jatuh 3 ya kah maka masih aja ya kah serumah masih ya kah nang kayak bini merasa itu bininya masih ya padahal dalam segi hukum itu lain bininya lagi sudah ya kan mun orang telah talak 3 ya kan sudah ya kan karena kau lagi nak merujuk ya kah kecuali kena inya nang bini tadi becina buta. Becina buta kah bahasa orang? Becina buta artinya bini ini kawin dulu lawan orang ya kah. Nah misalnya orang kayak ini ini 2 laki bini jarang laki atau misalnya gini lah lon bininya kamu talak 3 ya jatuh jatuh langsung jatuh talak 3 ya kah sekalinya nang laki ini menyesal ya kah menyesal mau ucapkan nang talak 3 ini menyesal makanya kan ujar orang tuh talak 3 tuh bahantu ujar orang kayak itu ya bahantu ya kenapa godaannya tuh hendak bebulikan tuh banyak ya kah hendak bebulikan penyesalannya tuh penyesalan itu banyak bagi orang nang bertalak 3 yang hendak bebulikan tuh hendak benar ya. Nah ya kah jadi kayak apa caranya hendak bebulikan tadi ini kan otomatis ditalaknya sudah talak 3 jadi nang bebinian ini wajib dulunya menghabiskan masa iddahnya nang 3 kali suci tadi yang habis imbah tuntung bolehlah dikawini kada boleh tetap kada boleh. Nah harus nang bebinian ini harus kawin lagi lawan lelakian nang lain. Nah itu jarang baharin becina buta sudah Cina buta pulangnya. Nah itu artinya kawin lawan orang Cina bahasanya kada paham ya kah buta pulang kada melihat gitu ya nah ya kah imbas sudah kawin bini tadi ya kan lawan seseorang lain tadi. Nah inya wajib hukumnya jima ya kah wajib dulu jima nang kali orang 2 laki bini juga yang pada umumnya ya kah ya penang pada umumnya. Nah imbah tuntung misalnya nih lah jima lalu misalnya nang bini ini dicerai oleh nang Cina buta tadi ya kah dicerai oleh nang si Cinanya tadi ya kah ku cerai aja. Nah bolehlah langsung kawin lawan nang laki nang mentalak 3 tadi belum lagi ya
habis sakaan dulu masa iddahnya pulang tiga kali suci. Nah, berapa kali 3 kali suci sudah? Habis sakaan pulang ya kan? 3 kali suci. Imbah tuntung 3 kali suci. Nah, hanyar inya kawin bahasa lawan nang mentalak 3 nang pertama tadi. Nah, itu ngarannya apa? Becina buta ya, atau dalam bahasa Arab tuh ngarannya muhallil, orang nang mahalalakan. Nah, gara-gara orang tadi ya kah mengawini bininya tadi ya kah, batu jima lawan bininya tadi, lalu boleh lawan nang asal pulang karena kawin bahasa. Adalah guru itu aja banyak ya kah, banyak. Maka biasanya apa berhitam putih ya kan, artinya kamu sudah kawin lawan biniku ya, sudah jimal biniku, isuknya cerai, nah kayak itu nah, berhitam putih itu busiah napa bininya ketujuh lawan hanyar ya kak, aku indahnya kalau nikah aja gini sudah aja, nah ya amlabar menyesal napa nang mentalak 3 tadi banyak menyesal. Nah, jadi kenapa? Jadi kesimpulannya ya dah, jangan sampai kenapa seseorang itu dengan mudahnya melafazkan ucapan talak. Ya kah? Apalagi dalam keadaan marah. Ya kah? Karena talak orang yang dalam keadaan marah itu tetap hukumnya jatuh yang disebutkan oleh para ulama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan berkah hadir majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, mudah-mudahan yang sakit di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli hajjatin salihah wa ala kulli man asabuna salihun ila hadratin النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lu banyak-banyak minta ampun, minta hanan, minta ridha. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله